স্মার্ট ওয়াচে কিউআর কোড দেখে ভাড়া সংগ্রহ করছেন ই-রিকশা চালক। বেঙ্গালুরুর পর এবার হাইলাকান্দির ই-রিকশা চালকের ডিজিটাল উদ্ভাবন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন পদ্ধতিতে যাত্রীদের থেকে ভাড়া সংগ্রহ। স্মার্ট ওয়াচের স্ক্রিনে নিজের ইউপিআই কিউআর কোড স্ক্যান করে ভাড়া দিচ্ছেন যাত্রীরা। খুচরো টাকার সমস্যা সমাধানে হাইলাকান্দির শিক্ষিত যুবকের ডিজিটাল উদ্ভাবন। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব দক্ষিণ ভারতে বেঙ্গালুরুর একজন অটো চালকের ভাড়া সংগ্রহের বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে একজন অটো চালককে নিজের হাতে থাকা স্মার্ট ওয়াচে কিউআর কোড দেখিয়ে ভাড়া সংগ্রহ করতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এবার বেঙ্গালুরুর পরিবর্তে আসামের বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলায়ও একজন ই-রিকশা চালক একই পদ্ধতিতে ভাড়া সংগ্রহ করতে দেখা গেল। অনেক সময় দেখা যায় যাতায়াতের সময় গাড়ি ভাড়া দিতে গেলে খুচরো সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদেরকে, আর সেই সমস্যার সমাধান করতেই এবার প্রযুক্তির ব্যবহার করে ফেললেন হাইলাকান্দিরই একজন শিক্ষিত যুবক। তিনি নতুন পদ্ধতিতে ভাড়া সংগ্রহ শুরু করেছেন হাইলাকান্দিতে। হাইলাকান্দির এই ই-রিকশা চালক বিজয় কুমার সোনার। তিনি স্মার্ট ওয়াচের স্ক্রিনে নিজের ইউপিআই এর কিউআর কোড স্ক্যান করিয়ে ভাড়া সংগ্রহ করছেন। हाइलाकांदी हार्डबार्टगंज बाजार इलाकाয় তার বাড়ি। यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं, ये कब से यूज़ कर रहे हो? रिस्ट वॉच में ये कैसे आया? मतलब हम लोग का मैं आज से करीब 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी तक दिक्कत होता है, छुट्टे का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। किसी के पास 100 का नोट, किसी के पास 50 का नोट। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक स्मार्ट वॉच ले लेते हैं, उसमें आपका क्यूआर कार्ड एडजस्ट कर लेते हैं, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगा पेमेंट करने में। ये बहुत ही ईजी है, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। 10 का पेमेंट 20 का छुट्टा दो, 50 का छुट्टा दो, इसमें मेरे डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जा रहा है, मेरे अकाउंट में सेविंग हो जा रहा है। मतलब यही बहुत अच्छा फैसिलिटी है। कहीं भी किसी भी रात अंधेरे में कहीं भी कोई दिक्कत होगा, किसी के पास छुट्टा नहीं रहता, छुट्टा ला के दो, तो ये डायरेक्ट अपना सिस्टम हो मेरे यूपीआई में आके पहुँच जा रहा है। तो इसीलिए मेरा नाम विजय कुमार सोनार है। कब से यूज़ कर रहे हैं? 6 महीना हो गया, लगभग 6 महीना। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এই শিক্ষিত যুবক বেশ কিছু বছর ধরে ই-রিকশা চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে। নোটবন্দির পর সরকার ইউপিআই এর মাধ্যমে দেশের নগদবিহীন লেনদেন প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, কিন্তু রিকশা চালক বিজয় এই বিষয়ে 2022 সালে জানতে পারেন। তারপর তিনি নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অধীনে একটি ইউপিআই কোড অ্যাক্টিভ করেন। তারপর থেকে ভাড়া সংগ্রহের সময় খুচরো টাকার সমস্যার সমাধান করতে নিজের কিউআর কোড যাত্রীদের স্ক্যান করার সুবিধা দিতে শুরু করেন তিনি। প্রথম দিকে মোবাইল ফোনের ডিসপ্লেতে কিউআর কোড দিয়ে ভাড়া সংগ্রহ করলেও বর্তমানে তিনি স্মার্ট ওয়াচের স্ক্রিনে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কিউআর কোড দেখিয়ে যাত্রীদের থেকে ভাড়া সংগ্রহ করছেন। बाजार में जाते हैं और सब्जी वाले के पास ही जाते हैं, उसके पास यूपीआई है, तो 10-20 रुपये का खुचरे का कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग उसके पास यूपीआई पेमेंट कर देते हैं। जैसे हम अभी टुक में आए तो ई-रिक्शा, तो ई-रिक्शा से अभी उतरते उसको खुचरा नहीं था, उसका पेमेंट कर दिया, यूपीआई पेमेंट कर दिया। तो वही बेनिफिट है यूपीआई से। खुचरे का जो प्रॉब्लम है सॉल्व। हाँ, खुचरे यूपीआई में हम लोग को ये हेल्प होता है कि कस्टमर खुचरा पैसा लेके नहीं, उसको घूमना नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं रखने से होता है, पेमेंट पट कर देता है, यूपीआई से पेमेंट कर देता है। तो और भी बहुत कारण है यूपीआई होने से कारण हम लोग को परचेजिंग में बाहर जाना पड़ता है, तो उसमें भी हम लोग को कैश नहीं ले जाना पड़ता है। पहले हम लोग को कैश ले जाना पड़ता था, कैश लेके परचेजिंग में जाना पड़ता था, कहीं पर भी जाओ इंडिया में। आज यूपीआई है बोल के पेमेंट पटापट हो जाता है हर जगह पर। সংবাদ এ পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।